प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य आशीर्वाद करंतु। आज आम जो प्रसंग प्रभु को वाक्य शुणा प्रसंग शीर्षक हूँ शत्रु को खुआओ। शत्रु को खुआओ। प्रिय माने आम बेले बेले शत्रु को कौन खुआई था? गाली खुआई था किंतु खाद्य खुआई न था। आपणकर मन अच्छी कि लास्ट टाइम केबे आपण शत्रुर जत्न नहीं जे आपणकर क्षति करिछि, अनिष्ट करिछि, दुर्नाम करिछि, ताकू आपण भलरे खाइबा को देइथिले। बाइबल कौन कुछ देखंतु हितोपदेश 25 अध्याय तार 21 और 22 लेखा जाउछि, तुमरो शत्रु क्षुधित हेले ताहाकू अन्न भोजन करा, पुणी से तृषित हेले ताहाकू जलपान करा, तरे तुमे ताहार मस्तक ज्वलंत अंगार राशि राशि करी थोइबो, पुणी सदा प्रभु तुमको पुरस्कार देबे। कौन लेखा जाउछि? तुम शत्रु क्षुधित हेले ताकू अन्न भोजन करा, माने आपणकर शत्रु को आपण खाइबा को दियंतु। माने ताकू क्षमा दे, ताकू आदर करी, ताकू सम्मान करी खाइबा को दियंतु। से भी खाइबा पे बसी दिन चिंता करू जे मु जार दुर्नाम करी, जार घर भांगी देइथिली, जार घर से झीर बाहागर भांगी देइथिली, एमान को सासु बो मधुर माने झगड़ा लगे देइथिली, या विरुद्ध रे मु चर्च रे याकू दुर्नाम करिथिली, समाज रे आ विरुद्ध रे कहि कहि बुलिथिली, एबे एई लोक मते डाकी खुआउछि। केमती खाइबो भाबी देखंतु। ताकू भलो करी खुआओ, ताकू पानिया डाली नहीं, ताकू मोटा डाली खुआओ, ताकू ब्रॉयलर चिकन नहीं, ताकू देसी चिकन खुआओ, ताकू डिकसिन नहीं, ताकू कॉफी पियाओ, ताकू आ से गला बेले गोटे साल की गामुछा गोटे देके पठाओ ताकू। प्रिय भाई भौणी माने आउ केते दिन शत्रुता रहिबा? सीए शत्रु, मु शत्रु, आमे शत्रु। शत्रु को भजन करो, शत्रु सहित मित्रता व्यवहार कर समय आसी। आमर गोटे मात्र शत्रु से होचे शैतान। आमे परिवार भितर आके केते शत्रु को पालिछु। आमर घर भितरे, आमर साही रे, आम गली रे, आम मंडली रे, आम समाज रे, आम देश रे। एबे आपण आम देश रे देखिबे परस्पर को शत्रु बोली आका देखुछु। आपण देखिबे जदि सामना रे गोटे गाड़ी थिबो, से हॉर्न मारिबो, साइड नकल ता गाली करि जाउछि, रास्ता रे जे ताको पिटी पकाउछि। अरे आमे तो गोटे देशर लोक, बस रे पाटितुंड, होटेल रे पाटितुंड। आमे कोन भिन्न भिन्न देशर? गोटे तो देशर लोक। आमे भारतीय, ओडिया लोक, तेलुगु लोक, तमिल लोक, एठिकार लोक। से हिंदू भी एठिकार, आमे भी एठिकार, सबु एठिकार। एते शत्रुता काहेकि? गोटे समय थिला आमे मिलीमिशी रहुथिलु। एबे कोन हैला के जाने के गोटे कलिर बीज बुणी देला जे एबे सब विषाक्त हो जाय। आमे सब शत्रु। चेष्टा करिबा शत्रु को खुआइबा पाई, शत्रुता को लोप करिबा पाई। प्रिय भाई भौणी माने गोटे तो जीवन, 70 वर्षर जीवन, और केते क्रोध करिबा, केते आमे परस्पर विरुद्ध आसु हमर कलह को समाप्त करिबा। लिखा जाउछि, तुम शत्रु क्षुधित हेले ताकू अन्न भोजन खाओ, से तृषित हेले ताकू जल पान करो। कौन हेबो? सदा प्रभु तुमको पुरस्कार देबे। सदा प्रभु तुमको पुरस्कार देबे। प्रभु आम अनुग्रह कर। थरे गोटे बाहाघर को जाइथिली,
ସେଠି ଜଣେ ଲୋକ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କେବେ ବି ପଡ଼େନି, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଆଉ ସେମାନେ ବାହାଘରରେ ଏମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ସାଦରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗଲା ପରେ ପଚାରିଲି, ଭାଇ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ, ଭାଇ ଶତ୍ରୁତାରେ ମୋର ଅଧା ଜୀବନ ପଳେଇଲା, ଆଉ ବଳକା ଜୀବନ ବି ଶତ୍ରୁତାରେ କି? ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି, ତାର ମୁଁ ବାହାଘର କରୁଛି, ଆଉ ତ କେବେ ବାହାଘର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇରେ ମୋର କ୍ଷମା କରିଦେ, ଶତ୍ରୁତା ଖତମ। ସେ ଆସିଛି ଏଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକିରି ଖାଇକରି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଝିଅକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଦେଲା, ସେ ଘରକୁ ଲୁଗା କରି ପଠେଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଏମିତି ଶତ୍ରୁତା ଯେ ଆମେ ମରିଗଲେ ବି ଅନାଉନୁ କାହାକୁ। ଶତ୍ରୁକୁ ଖୁଆ। ବାଇବଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି, ତାହା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ରୋମିଓ ତାର 12 ପର୍ବ 20 ପଦ। ବରଂ ଯଦି ତୁମର ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୁଧିତ ତେବେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରାଅ, ଯଦି ସେ ତୃଷିତ ତାକୁ ପାନ କରାଅ, କାରଣ ଏହିପରି କଲେ ତୁମେ ତାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଗଦା କରିବ। କୁକ୍ରିୟାରେ ପରାଜିତ ନ ହୋଇ ସୁକ୍ରିୟାରେ କୁକ୍ରିୟାକୁ ପରାଜୟ କର। ସେଇଟାକୁ ସେ ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାଉଲ। ଯାହା ଆମେ ହିତୋପଦେଶ ଦେଖିଲୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ? ତୁମର ଶତ୍ରୁକୁ ଯେ କ୍ଷୁଧିତ ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ପାନୀୟ ଦିଅ। କାହିଁକି? କୁକ୍ରିୟାରେ ପରାଜିତ ନ ହୋଇ ସୁକ୍ରିୟାରେ କୁକ୍ରିୟାକୁ ପରାଜୟ କର। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଗକୁ ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ଶତ୍ରୁ ବାହାରେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆମର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଆକା ମିଳିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆତିଥ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ। ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେପରି ଲାଭ କରିପାରିବୁ ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।